this open drainage, so all the water which is getting blocked here is creating the seepage on this. What is the purpose of this pump? How much existing lighting is there? How many power points? Sir, who was there from electrical? As per the details of the Supreme Court order, direction was given to Ministry of Road Transport and Highways. On 13th October, the direction was issued to all the state governments. ही डायरेक्शन मागीर आमचे डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीक डायरेक्शन जालें. त्या डायरेक्शनान चड एम्फसीस हा पेडेस्ट्रनाचेर. पेडेस्ट्रन क्रॉसींग, म्हणजे झिब्रा क्रॉसींग, सबवे आनी हेजेर जे कितें कितें आसा तेजे सगळे रिव्यू जावपाक जाय आनी नवे स्टँडर्ड्सा प्रमाणे ते यूज करपाक जाय. सो फॉर एग्जाम्पल CCTV कॅमेरा, पॅनीक बटन, प्रॉपर लायटींग, एक्झॉस्ट फॅन, हे सगळे डिटेल आसा. आतां विशय हांगा कितें आसा, आमी पयलीं आतां डिस्कस केला की हो सबवे बांदपाक एक रेजोल्युशन आसतलें फ्रॉम कन्सर्न विलेज पंचायत टू MP लॅट. सो MP मेंबर ऑफ पार्लमेंट तेन्ना तो ते प्रमाणे सबवे बांदता. प्रोसिजर कितें आसा, सेफ्टी सर्टिफिकेट बी सगळे कंप्लिशन सर्टिफिकेट बी जालें मागीर हँड ओवर जावपाक जाय. सो टुडे वी आर डुईंग the inspection of the first subway. All subways will be then taken up systematically up to Titan as far as South Goa is concerned. So हेजेर आतां आमी PWD कितें सांगलां, हेजेर डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय. केन्ना हें ऑर्डर केल्लें, केन्ना कंप्लिशन, हँड ओवर आजून पासून जावंक ना. तो हँड ओवर करतलो जाल्यार कशी परिस्थितीन हँड ओवर करपाक जाय, बिकॉज अल्टिमेटली मेंटेनन्स हेजें जावपाक जाय. So maintenance, whether it is going to be shared maintenance by Panchayat and PWD or only PWD, they have to decide on that. पूण पहिले पेपर वर्क आमचे आज कंप्लीट जावपाक जाय. दुसरें मेंटेनन्स. आतां ही जंक्शन इतली म्हत्वाची जंक्शन कित्याक हांगा चर्च आसा एक, तेच बरोबर हायस्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, कॉलेज आसा. सो हे फ्लो जो जाता न्हू लोकांचो आनी यूज जावपाक जाय, तर त्या प्रमाणे तितलो यूज जायना. कित्याक लोकांची मातशी भिरांत आहा, भुरग्यांची भिरांत आहा. आवय बापूय केन्ना सांगता बाबा इट इज नॉट सेफ, यू डोंट गो अंडर इट. सो गायडलायन्सा प्रमाणे कितें म्हणटा, यू हॅव टू एन्श्युअर टू कीप इट प्रीम एंड प्रॉपर बाय रेग्युलर फोटोग्राफीक रेकॉर्ड्स एंड GIS मॅपींग. कळ्ळें न्हू. सो फॉर एक्झाम्पल हांगा कोणेन तरी फातर बी उडयले, दॅट शूड बी इमिजिएटली डॉक्युमेंटेड बाय यू एन एक्शन टू बी टेकन. सर सध्या हो जो आसा हितून गॅमलिंग चलता. ना खूब जावंक शकता. बाय गॅमलिंग मेनी अदर थिंग्स कूड हॅपन. प्रॉब्लम आमी कितें म्हणटा, लोकांच्या मनान कितें जाता, सबवेक आवय ना बापूय ना. नाव दॅट ऑथरायझेशन हॅज टू बी ऑन द गेट. हू इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ दीस सबवे, तेजो हेल्पलायन नंबर आसपाक जाय, तेजो इमर्जन्सी नंबर आसपाक जाय. आतां कितें आहा, तुमी पळयत जाल्यार देर इज नथींग. वायर्स आर एक्सपोज, देर इज नो फायर एक्सटिंग्विशर. फाल्यां समज तूं भितर आहा आनी ते मागीर उजो पेटलो, धुंवर येयलो भितर, पीपल आर नॉट डायंग नाव ऑफ फायर, पीपल आर डायंग ऑफ सफिकेशन. सो लॉट ऑफ इश्यूज आर देर. आनी अल्टिमेटली कोणाक आमी मॅक्सिमम यूज करपाक जाय भुरग्यांक. सो भुरगे आमी यूज करतले जाल्यार पयलें सगळें डॉक्युमेंटेशन केले उपरांत आतां आमी डिस्कस केलें, वी वील देन कन्वीन अ मिटींग ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. जालें. हे पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन आमी दाखयतले की बाबा अशी सगळे आसपाक जाय आनी तुमचो रोल कसो कसो आसचो. फॉर एक्झाम्पल आतां आमी ट्रॅफीक पुलिसा कडेन येयलो. हांगा जो ट्रॅफीक वॉर्डन सकाळीं येता 8 ते 8:30 पर्यंत, क्लायम म्हणून आसा. इज अ गव्हर्मेंट एम्प्लॉई. ही डज ड्युटी ऑफ हाफ एन आवर देन गोज टू वर्क इन WRD. ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ हियर, ही इज रेजिडेंट ऑफ शिशिणी. सो हांगा ट्रॅफीक वॉर्डनाची कितली गरज आहा. रोड सेफ्टी पेट्रोल हे ट्रॅफीक पुलिसाचो म्हत्वाचो स्कीम आहा. सो सगळे इन्स्टिट्यूशनान रोड सेफ्टी पेट्रोलाची गरज आसतली. सो NSS, NCC तेंचे सगळे हेल्प करचे पडटले. सो आमचो विशय कितें आसा, द पर्पज ऑफ डुईंग दीस इनिशियल इन्स्पेक्शन इज दॅट इन्स्पेक्शन वील बी डॉक्युमेंटेड एज पर द वेरियस रिक्वायरमेंट. त्या प्रमाणे फायनान्शियल आउटले तांकां घालचे पडटले. इमिजिएट. आतां यू मस्ट हॅव नोटीस दीज आर द न्यू कॅमेराज वीच आर कमिंग अंडर बेलटेक using AI. Yellow जो पोल आसा. ओके. एंड दुसरें आमी आतां पळय, फॉर एक्झाम्पल सी दीस बस कॅन गो, इफ यू जस्ट टर्न अराउंड हियर, दीस बस कॅन गो अंडर दीस कितें म्हणटा ताका,
बस पे सगळे ज्युरिस्डिक्शना प्रमाणे ते मॅपिंग करचे पडटले एंड देन इट विल रिसीव. जेव्हा आमचो रेग्युलर स्टाफ आसता ओवराचे दोनी पोर्टाचे स्टाफ आसता आनी ते फूल टायम आसतना आमी ताका हेल्प करता. पूण सब्वे मातशें चड जाल्या कारणान यूज जायना. हे डुईंग इन्स्पेक्शन तो सब्वे यूज केल्यार आमकां बरें पडटा. सो इतले भुरगे शिकता आसतना कशें मॅनेज जाता हांगा एक वटेन सिग्नल आसात सिग्नल सद्या फोन आसा पूण जेन्ना स्कूल सुटता न्ही आमचो स्टाफ रावन तांकां भुरग्यांक क्रॉस करयता आनी व्हेकल मॅनेज करता. सो हांगा कितें तरी हांगा आज सब्वे आसल्यार भुरग्यांक सेफ्टी बरी जातली आनी आमकां क्रॉसिंगाक क्रॉसिंगाक बरें पडटा आनी थोडे कंटिन्युअस क्रॉसिंग आसता सो जनरल पब्लिकाक बरें पडटा सब्वे जाल्यार. आनी झेब्रा क्रॉसिंग आनी तेजी लायनी मेंटेन केले की ना हेजे खातीर तुमी बरयताले पीट आमी रेग्युलर बरयत आसता ह्या तशें न्ही रेस्ट ऑफ प्लेसीस आसता आमी रेग्युलर बरयत आसता की मेंटेनन्स प्रोग्राम PWD संजय सद्या वेडिये जंक्शन न्यू कॅमेरा घातला तेजें काम चालू आसा. ऑलमोस्ट 17-18 प्लेसीस आहा सालसेक ते कॅमेरा सिग्नल्स आहा आनी ताका AI कॅमेरा आहा. जेन्ना चालू जातले तेन्ना ऑटोमॅटीक चलन जनरेट जातले ते अंडर प्रोसेस आहा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.